Привет! Сегодня в рубрике «Французский по новостям» разбираем необычную, даже я бы сказала, сенсационную новость в сфере медицины. Frédéric, votre histoire de la semaine ce soir, eh bien, c'est un message du Christ, carrément. Lève-toi et marche. Frédéric, votre histoire de la semaine ce soir, eh bien, c'est un message du Christ carrément. Lève-toi et marche. Фредерик, ваша история недели сегодня — это прямо послание Христа. Встань и иди. Carrément, определенно. Oui, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Да, это чудо. Un miracle, чудо. Un miracle médical. Un miracle médical. Médицинское чудо. Grâce à une technologie révolutionnaire, un homme paraplégique depuis une douzaine d'années a pu retrouver l'usage de ses jambes en contrôlant ses mouvements par la pensée. Grâce à une technologie révolutionnaire, un homme paraplégique depuis une douzaine d'années a pu retrouver l'usage de ses jambes en contrôlant ses mouvements par la pensée. Благодаря революционной технологии человек, который был парализован в течение 12 лет, смог вернуть себе возможность пользоваться ногами, мысленно управляя движениями. Paraplégique, парализованный, retrouver, снова находить, снова обрести, восстановить, contrôler quelque chose, контролировать, управлять, владеть чем-либо. L'homme est néerlandais, il s'appelle Gertjan, il a 40 ans. L'homme est néerlandais, il s'appelle Гертьян, il a 40 ans. Этот человек голландец, его зовут Гертьян, и ему 40 лет. Et c'est à la suite d'un très grave accident de vélo qu'il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Et c'est à la suite d'un très grave accident de vélo qu'il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Он оказался в инвалидном кресле после серьезной аварии на велосипеде. À la suite de quelque chose, вследствие чего-либо, в результате чего-либо, после чего-либо. Un accident, несчастный случай, авария. Se retrouver dans, оказаться, очутиться в, un fauteuil roulant, кресло-коляска, инвалидная коляска. À l'époque, on lui a certifié qu'il ne pourrait jamais remarcher. À l'époque, on lui a certifié qu'il ne pourrait jamais remarcher. Тогда его заверили, что он никогда больше не сможет ходить. À l'époque, в то время, тогда, certifié, заверять. Mais au fond de lui, sans trop savoir pourquoi, il conservait l'espoir de retrouver davantage de mobilité. Mais au fond de lui, sans trop savoir pourquoi, il conservait l'espoir de retrouver davantage de mobilité. Но в глубине души, сам не зная почему, он сохранял надежду снова стать более подвижным, обрести подвижность. Au fond, в сущности, в глубине души, sans savoir pourquoi, не зная почему, la mobilité, подвижность, мобильность. Or, aujourd'hui donc, il remarche. Or, aujourd'hui donc, il remarche. И вот, сегодня он снова ходит. Certes, avec le soutien d'un déambulateur, Certes, avec le soutien d'un déambulateur. Конечно, с опорой на ходунки. Un soutien, опора, подпорка, поддержка, помощь. Un déambulateur — это ходунки для взрослых. il est également capable de monter des escaliers, ce qui signifie qu'il parvient à doser la hauteur de ses pas, et ce, malgré donc sa paralysie des jambes. Il est également capable de monter des escaliers, ce qui signifie qu'il parvient à doser la hauteur de ses pas, et ce, malgré donc sa paralysie des jambes. А еще он может подниматься по лестнице. То есть, несмотря на парализованные ноги,
Он может измерять высоту своих шагов. Être capable de faire quelque chose, быть способным сделать что-либо, быть в состоянии сделать что-либо, monter l'escalier, подниматься по лестнице, parvenir à faire quelque chose, удаться сделать что-либо, doser, дозировать, распределять, соразмерять, malgré quelque chose, несмотря на что-либо, вопреки чему-либо. C'est le résultat de 20 années de recherche menées par une trentaine de neuroscientifiques, de neurochirurgiens et d'ingénieurs suisses et français. C'est le résultat de 20 années de recherche menées par une trentaine de neuroscientifiques, de neurochirurgiens et d'ingénieurs suisses et français. Это результат 20-летних исследований примерно 30 неврологов, нейрохирургов и инженеров из Швейцарии и Франции. Mener une recherche, провести исследование. Ils ont d'abord implanté des électrodes sans fil dans son crâne afin de détecter les signaux émis par le cerveau. Ils ont d'abord implanté des électrodes sans fil dans son crâne afin de détecter les signaux émis par le cerveau. Сначала они имплантировали в его череп беспроводные электроды для обнаружения сигналов, посылаемых мозгом. Implanter — вводить, внедрять, имплантировать. Le crâne — череп. Sans fil — беспроводной. Détecter — обнаруживать, выявлять. Émettre quelque chose — излучать, передавать, посылать сигналы. Le cerveau — мозг, головной. Signaux qui sont transmis à un petit ordinateur externe qu'il peut porter sur le dos. Signaux qui sont transmis à un petit ordinateur externe qu'il peut porter sur le dos. Сигналы передаются на небольшой внешний компьютер, который он может носить на спине. Transmettre à — передавать, транслировать. Externe — внешний, наружный. Deuxième opération, ils ont placé des électrodes sur la partie supérieure de sa moelle épinière, sur la zone responsable des mouvements des jambes, et ces électrodes reçoivent les messages envoyés par le petit ordinateur. Deuxième opération, ils ont placé des électrodes sur la partie supérieure de sa moelle épinière, sur la zone responsable des mouvements des jambes, et ces électrodes reçoivent les messages envoyés par le petit ordinateur. Во время второй операции они установили электроды в верхней части спинного мозга в области, которая отвечает за движение ног, и эти электроды принимают сообщения, посылаемые маленьким компьютером. Placer quelque chose — помещать, размещать, ставить. La moelle épinière — спинной мозг. Être responsable de quelque chose — быть ответственным за что-либо. Alors, de cette manière, ils ont créé ce qu'ils appellent un pont digital, un pont numérique, un pont virtuel entre le cerveau et les muscles mobilisés pour la marche. De cette manière, ils ont créé ce qu'ils appellent un pont digital, un pont numérique, un pont virtuel entre le cerveau et les muscles mobilisés pour la marche. Таким образом, они создали так называемый цифровой мост, виртуальный мост между мозгом и мышцами, мобилизованными для ходьбы, мобилизуемыми для ходьбы. Recevoir les messages — получать сообщения, envoyer quelque chose — отправлять что-либо, un ordinateur — компьютер, digital — numérique, virtuel — цифровой, виртуальный, mobiliser — это мобилизировать, заставлять двигаться больного или вызывать движение конечности. Un pont qui a rétabli la communication qui avait été rompue à cause de la lésion de la moelle épinière provoquée par son accident. Un pont qui a rétabli la communication qui avait été rompue
à cause de la lésion de la moelle épinière provoquée par son accident. Мост, который восстановил связь, прерванную в результате травмы спинного мозга вследствие аварии. Rétablir quelque chose. Восстанавливать, поправлять, улучшать. Rompre quelque chose. Разрывать что-либо. Прерывать, нарушать. La lésion. Повреждение, поражение, нарушение. Provoquer quelque chose. Вызывать, вызвать что-либо. Provoquer à faire quelque chose. Провоцировать, подстрекать. Grâce à ce dispositif, Gertzian est donc en mesure de contrôler ses jambes par la pensée. Grâce à ce dispositif, Gertzian est donc en mesure de contrôler ses jambes par la pensée. Благодаря этому устройству Гертьян может мысленно управлять своими ногами. Dispositif – устройство, приспособление, прибор, механизм. Être en mesure de faire quelque chose, быть в состоянии, мочь сделать что-либо. Même si, bien sûr, il n'a pas réussi à marcher du premier coup, il a dû s'entraîner 6 mois. Même si, bien sûr, il n'a pas réussi à marcher du premier coup. Il a dû s'entraîner 6 mois. Хотя ему не удалось пойти с первой попытки, он тренировался в течение 6 месяцев. Réussir à faire quelque chose, успешно делать что-либо. Du premier coup, сразу с первого раза. S'entraîner, тренироваться, упражняться, практиковаться. On se doit, je crois, de saluer l'exploit des chercheurs qui ont permis à Gertzian de remarcher. On se doit, je crois, de saluer l'exploit des chercheurs qui ont permis à Гертьян de remarcher. Я думаю, что мы должны отдать должное достижению исследователей, благодаря которым Гертьян снова смог ходить. Se devoir de faire quelque chose, чувствовать себя обязанным сделать что-либо. Saluer quelqu'un, quelque chose, приветствовать, признать, отдавать должное. Un exploit, подвиг, достижение, прорыв. Et la leçon, c'est que les hommes sont encore capables de faire des merveilles. Et la leçon, c'est que les hommes sont encore capables de faire des merveilles. И урок заключается в том, что люди по-прежнему способны творить чудеса. Une merveille, чудо, диво. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Оставайтесь на канале, если вам интересен такой формат, и вместе будем следить за новостями во Франции и мире. Салют!